Close your eyes. Close your eyes. Malamikin ko ano? Salad Ken. Man! Mana? Oh. Mana de? Wala pa, wait lang. Ang bili. Lidong! Dong! Ali! Wait lang! Ah. Bona? Dili ra uy, atubang. Tara. Oh my goodness. It's a prank. This is real. This is real. Siya rin pa ni. This is real. Oh, thank you. Open. Wow. Ay, kanino mani? Me. Ito mo isalti. Thank you, Ito thank you. mommy and daddy. Ito na ko eh. Be, tanak ko sa cellphone, be. Hello. Nakita mo din ako. Hala. Ada be, tanak ko sa ito. Open sa ba yan sa kada kay cellphone ba? Cellphone ba? Oh? Imuhod? Imo gid na? Ha? Imo jud? Ay, kapinsa din. Ay, wala ako siguro. Anya, unsa man ako gingon? Study. Tapos, iskilaw tarong. Dili na dalan sa sila iskilan niya. Sorry ba? Ha? Study ka na ka ni. Imo na lang kanang ano, imo na lang cellphone nga Ito yung masulti. bag-o. Thank you, daddy, mom. Gift na ni daddy. Ha? Pag kayo, okay. Oh, gi-advance daddy, na nakakalove. Hanami? Yeah, unsa may ingon kay daddy? Thank you, I love you. Walay. Ha? Okay, daddy, kiss. Ani? Ano na kay phone? Ako po,